और आमी हांगा सिद्धोणा श्रीधाम पाले हांगासर आनी पळय हिंगा हेच्या फाटल्यान आमकां दिसती पडटा ती कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केलेलें पंचायत घर बांदपाक पूण हे पंचायत घराचे फावंडेशन स्टोन जायते जाले पयलो फावंडेशन स्टोन जालोलो पळय तो पळय हांगासर हें आहा 8 फेब्रुवारी 2004 आनी श्री फ्रांसीस सिल्वेरा ऑनरेबल MLA ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी। मागीर तेज्या उपरांत आमी तुमकां दाखयता आनीक एक फावंडेशन स्टोन जालो जो पळय थिंगा ऑलरेडी आहा। त्या टायमार फ्रांसिस्को सिल्वेराच MLA आहलोलो पूण त्या टायमार चीफ मिनिस्टर आहलोलो मनोहर पर्रीकर। पळय तुमी पळोवंक शकता हांगासर श्री मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आहा 15 जानेवारी 2019 आनी तेन्नाय MLA ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आहा फ्रांसिस्को सिल्वेरा। आनी तेज्या उपरांत 2019च्या उपरांत आनीक एक फावंडेशन स्टोन घालो आनी तो म्हणत जाल्यार पळय हांगासर आहा विलेज पंचायत घर श्रीधाम पाले। तेन्ना चीफ मिनिस्टर आहलोलो 2021 10 नोव्हेंबर 2021 डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी तेन्नाय MLA आहलोलो फ्रांसिस्को सिल्वेरा। पूण पंचायत ना, पंचायत म्हाका दिसता ही इनविजिबल, म्हाका दिसता हें लेटस्ट कितें तरी तेंचें इन्वेंशन जावंक शकता। इनविजिबल पंचायत ती कोणाक दिसना पळय तसली पंचायत आसतली ही पंचायत आमकां केन्ना पळोवंक मेवतली। ही सद्याक इनविजिबल आहा आनी केन्ना विजिबल जातली तें आमकां खबर ना। आनी सिद्धोणा पंचायत आहा जशें आतां आमकां पंचान सांगलें की ती पंचायत सद्याक तेंची हेका आहा आमच्या भाड्याक तेणी घेतल्या म्हणून रेंटाक घेतल्या आनी ते रेंट पे करता। तो कितें म्हणटा ते रेंट पे करचे सुवातेर तेंचें जें कितें आहा पळय तें डेवलपमेंटाक ते पयशे यूज करूंक जाताले पूण तेंची एक व्हडली गती आहा की व्हडली गोत जालेली आहा की तेंकां ते रेंट पे करचें पडटा। तेंचे एक्चुअल हें 20 वर्सां पासून हें तेंचें कन्स्ट्रक्शन हिंगासर चालूच आहा आनी केन्ना तें कंप्लीट जातलें कांय खबर ना। तर मनोज पालकार आमच्या बरोबर आहा, ते कडेन आमी उलोवया आनी ते कडेन जाणून घेवया ह्या पंचायतीची स्टोरी। कितें इनविजिबल बा कितें बांदल्या लेटस्ट टॅक्नोलॉजी कितें हाडल्या काय ही इनविजिबल पंचायत बांदपाची? ना हांव एक्चुली इनविजिबल ना पूण फाटल्यान तुमकां दिसता कितें जालां आनी कितें ना तें खंय पर्यंत काम चालू आसा आनी खंय पर्यंत काम स्टॉप जालां तें इतलें तुमकां फाटल्यानसून दिसूंक म्हाज्या बॅकग्रावंडान दिसूंक शकता तुमकां। बॅकग्रावंडान दिसती पडटा ते सोर्योत्सव दिसती पडटा थिंगा सारकें। सो तेजें तुमकां तेज्या वयल्यान कळटा आसतलें की खंय पर्यंत काम जालां। आमी GSIDCक लेटर बरयलें, आमी पर्सनल फॉलोअप घेतले, आमी खुबश्यो गोश्टी केल्यो। सो थंयसर आमकां तेजेर फीडबॅक जे मेळटा ते आमचे सॅटिस्फॅक्टरी ना आनी म्हाका दिसना की बाबा ते गव्हर्मेंटा कडल्यान करूंक जायनासलें कित्याक 20 years इज लॉट ऑफ टायम। की 20 वर्सांनी एक पंचायत घर जायना म्हणप म्हणल्यार एक क्वेश्चन एक एक्चुअली पळोवंक गेल्यार ही पंचायत सारकी पणजे तेंकोन आहा लागींच आहा आनी एवले एका पंचायतीक समज तर जायना म्हणत जाल्यार एक हें लोजेची गजाल कही। सारकें तुमकां सांगचें म्हटल्यार तुमी पणजेक तेंकोन आसा म्हटलें पूण तुमकां आनीक सांगूंक सोदता की दीस इज हे पंचायतीची जे लँड एक्वायर केल्ली पळय ती पंचायतीची ओन लँड आसा, एक्वायर केल्ली आसा। बाकी दुसरे पंचायती जरी मागीर एक्वायर म्हणजे तुमचें लँड तुमच्या हातीन आहा, हय पंचायतीची लँड सगळें एक्वायर केल्ली आसा, सगळें प्रोसेस कंप्लीट आसा। बाकी हांव तुमकां आनीक तेज्या खातीर आनीक कितें उरता तें सांगना पूण कितें आसा जो पर्यंत पंचायत घर जायना तो पर्यंत बाकीच्यो गोश्टी घडपाक शकना। आनी तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन विचारा नाजाल्यार तुमी कसलो डेटा काडून पळया। दीस इज द मातशी विकस सेक्शन ती पंचायत जाता। सो तेका लागून बेजिकली आमकां जो पळय फंड्स युटिलायज आतां 20 वर्सां तुमी रेंटूच कॅल्क्युलेट करता खूब जालो। हय ते हांव म्हणटा वर्साक 1 लाख दॅट इज मिनिमम रेंट हांव कॅल्क्युलेट करता, वाडत आसा पळय पूण 1 लाख वर्साक म्हणटा की वता रेंट जाल्यार 20 लाख रुपया आमचे अशें 20 लाखान तुमी कितें डेव्हलपमेंट वर्क घेवंक जातलें आशिल्लें। सो दॅट इज द थिंग। सो हांव मागता आमचे GSIDC चेअरमॅन आमच्या जे आसा जे आमचे CMUय आसा सो मागता तेंचे कडेन की मातशें तुमी पर्सनल लक्ष घालचें म्हणून ह्या गोश्टीन आनी बेगींतल्या बेगीन हें सॉर्ट आउट करून दिवचें आमकां। कित्याक फंड्स तुमचो पब्लिकाचोच फंड जो आमचे कडेन कलेक्ट जाता नाजाल्यार कितें जाता तो आमी दुसऱ्या कडेन कितें हांगासर जातलें। आनी जेन्ना जातलें तेन्ना ही फिल्कर सेक्शनानसून आमी
वयर येतले. आमचे कडेन तेन्ना IAS ऑफिसर येयल्ले, म्हाका तेंचें नांव याद ना, आय वॉज न्यूली अपॉयंटेड, ते 2022 ते. तेंच्यांनी आमकां खुबश्यो गोश्टी सांगले की तुमी हें करूंक जाय, तुमी तें करूंक जाय, तेन्ना तुमचे रेवन्यू इन्क्रीज जातलो म्हणून. आमी तेंकां एकूच प्रश्न दवरलेलो की सर आमी हें सगळें करता, फक्त आमकां आमचें पंचायत घर बेगीन करून दिया. कित्याक तुमी जें सांगतात इट इज ऑल लिंक टू पंचायत, आनी आमी जे रेंटेड प्रिमायसीन आसा त्या कारणान आमचे कडेन तें करपाक मेळना. सो हें तेंच्यांनी सांगलें की आमी तें घेतले म्हणून. त्या नंतर आमचें एक इंटरेक्शन सेशन जालें, सरकार तुमच्या दारी म्हणून. तेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नाईक आशिल्ले त्या सभेचे जे मेन मुखेल आशिल्ले, आनी सेकंड रुडोल्फ फेर्नांडीस. तेन्नाच ते न्यूली इलेक्टेड जावन ते तेन्ना BJPन एंटर केल्ले. सो तो तेन्ना प्रोग्राम जालो, त्या प्रोग्रामाकूय आमी हो सेम इशू हायलायट केल्लो की अशें जालें. तेज्या नंतर आनीक आमची हें आयली, कितें म्हणटा नोडल ऑफिसर आयली, तिकाय सांगलें, तेंच्यांनी फॉलोअप घेतले. ती म्हणटा जो पर्यंत आमचें इंटरेक्शन जालां तो पर्यंत तेंच्यांनी सांगलें की आपुणूय फॉलोअप घेता. प्लस आमचो जो स्वयंपूर्ण मित्र जे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी घेतले. पूण इतले जाण फॉलोअप घेवन प्लस आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फॉलोअप घेता, आमचे पंच मेंबर घेता, डेप्युटी सरपंच लेटर्स बरयता. सो ह्यो गोश्टी जावन सुद्दां घडना. दॅट मिन्स देर इज समथींग फिशी गोईंग ऑन. आता एक्चुअली कितें आहा, सांत आंद्रेन पयले 3 MLA जाले. आता हो MLA येयला आनी हो MLA ऑपोजिशनान आहा, सद्याक तो रुलिंगान ना. तुमकां दिसता ह्या टर्माक तरी कंप्लीट जातली, वो फुडल्या टर्माचे तुमकां वाट पळोवची पडटली, अशें दिसता तुमकां? अशें ना, डायरेक्टर ऑफ पंचायताचे एक फंक्शनल बिल्डींग आसा ती GSIDCचें काम तें. सो MLA ऑपोजिशनान आसूं ऑर रुलिंगान आसूं, तें काम हेज टू, तेका एक टायम पिरियड आसता न्ही, की बाबा ह्या टायमान घेवप आनी ह्या टायमान सोंपोवंक जाय. तो रुलिंगेन आसूं ऑपोजिशनान तेजो कांय इम्पॅक्ट पडपाक जायना ह्या गोश्टीचेर. सो तुमी इनडायरेक्टली म्हाका क्वेश्चन करूंक जाता कितें, बिकॉज ही इज इन ऑपोजिशन तेका लागून ही कामां जायना. म्हाका प्रश्न तुमच्या माध्यमांतसून कित्याक लागून जाणा तूं, काम स्टार्ट जावन परतून बंद जालें, कित्याक आतां स्टार्ट जालेलें, काम चालू आसलें तें आतां बंद पडलें. तो तुमकां दिसता ह्या टर्माक तुमकां मेवतली पळोवपाक पंचायत? आमची तरी अपेक्षा आसा, ज्या पद्दतीन आमकां आश्वासनां दिल्लीं आसा त्या आश्वासनाचेरूच आमी आसा. कित्याक हें काम जातलें ईच एंड एवरी ऑफिसर जो येयल्लो आसा तुमची बेगींतल्या बेगीन जातलें, चडान चड म्हणटा वरसभर लागूंक जाय तेका टू बिल्ड अप अशें म्हणटा. पण वीच इज नॉट द केस, की आमी आतां इलेक्ट जावन 2 वर्सां जालीं, ते 2 वर्सां सेम आयकता. सो आमी आतां कितें आसा, जो भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तो एक स्टेटमेंट सदांच व्हायरल जाता. सो आमी तोच स्टेटमेंट लोकांक करता की भिवपाची गरज ना, पंचायत जातली आमची. म्हणजे तुमकां एक आश्वासनां येता की पंचायत जातली, तुमी काडटा आनी लोकांक म्हणटा आश्वासनां दिता की पंचायत जातली. तो ह्याच हेजेर आतां सद्याक रावया आमी. हय, सद्या आमी म्हणया की पंचायत जातली हें आश्वासनूच घेवन आमी फुडें सरया. कित्याक आमी स्टेटमेंट करूंक शकना. आतां जशें तुमी विचारलें की ऑपोजिशन 3 पार्ट्यो आसल्यो त्यो एक्स MLAच्यो आशिल्ल्यो, आनी आतांची जी पार्टी आसा ती प्रेझेंट MLA सद्या ना, ती तेणें केलें. कित्याक आय वॉज देर, हांव आसलो त्या टायमार भुमिपूजन करता. सो तेन्ना तेणें घातलेलें. सो अशें म्हणूंक शकता की बाबा तुमी, हो म्हाजो क्वेश्चन आसा सर, हांव म्हणना, बट इट इज अ क्वेश्चन बाय एवरीवन की आमकां पंचायतीन कित्याक विरेश बोरकर जो प्रेझेंट MLA आसा तो ऑपोजिशनान आसा म्हणून हे पंचायतीचें काम पेंडींग आसा, हो क्वेश्चन. आनी लोकांच्या माध्यमांतसून, तुमच्या माध्यमांतसून हो CMA पर्यंत हांव प्रश्न दवरता. सर, आमचो जो प्रेझेंट MLA आसा मिस्टर विरेश बोरकर, तो आर्जीचो MLA आसा, तो ऑपोजिशनान आसा म्हणून ही पंचायत जायना काय आनी कितें रिजन आसा हेजें आमकां स्पश्टीकरण दिवचें म्हणून. थँक्यू.